Ah. Kanilang bola, kanila. Pambira. Layo. Ay, ano na? 4-2. Boom! Sapa! Ay! Double touch. 5-2. Nakaraan pula ngayon green na. Nakaraan pula ngayon green. Ayaw nga, no? Ah. Dapat pala binigyan ko. 6-2. Talaga oh. 7-2. Talo tayo ah. 8-2. Galing nila. Bravo. Tingnan mo may clapping na to, no? Sportsmanship, oh. Dito na yan, oh. O, serve dito. Please cut it, oh. Ay, nagpaplano O, tayo. serve, serve. 8-2 ha, 8-2, 8-2. Oh. Serve mo mga crispy pata dyan. Tingnan mo. Crispy pata, lichong kawali. Okay. Diretso na yan. Diretso Sabi na, sa'yo. no? Na! Yes. Mine! Yes. Yes. Ay! Ano yun? Paano yun? Kalaban dun ah. Kaya makalaban dun eh. Serve, serve. Yes! In. Wala na. Ano yung score nun? 10-2. Tambak. Tambak. Kailangan ko na yata pumasok ah. Kailangan mo na pumasok. Kailangan ka na namin te. Akin yan. Ay, sir. Patay ka. Oh, bola here. Paplanuhan na natin sila. Ayan, oh, magano kaya? Meeting muna, set up. Yun oh, bilog ang bula. Sapa! Ah. Ay, paano score nun? Sa kanila. Ah. Pumasok sa natin. May gano'n. Ay, paano score? 4-10. O, 4-10. Sa inyo. Sa'yo. Eh, ayun oh. Sila umihi, no? Meron doon. Labas ng point. Ano pala? Ay, si, sir. Ay. 5 ba? Natin, oh. 10-5. Sinong 10? Sila? Sila, oo. Kaya nga, mamaya papalitan kita, huwag ka mag-alala. Joke. 10-5. O, 10-5. Serve, serve. Mga 1 week pa na laro, ubus na itong mga damo-damo. Patay. Out, out. Outside. O, bola nila. 10-5. 11-5. Ay, gano'n ba? Pero tayo. Sorry, sorry.